Ewe Bwana wa majeshi tusikie, kama huendi nasi hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Watu wa shingo ngumu, watu wa shingo ngumu tusamehe. Hatufai mbele zako, turehemu. Tusafishe Baba, tuonyeshe uso wako, twahitaji neema yako, enda nasi. Tunaomba utuonyeshe njia zako. Tunaomba utuonyeshe njia zako. Kwa maana umetuita kwa jina lako. Twalilia Baba, utukufu na uso wako. bila wewe tutashindwa. Wewe tutashindwa, enda nasi. Everyone, let's sing together one more time. Tiwe ya binyani wapi usia umunini dada utialitame yowa na ili azo tutema siendo ono maku musumbi ukanunenga pinya na udilika nyaondo tusia kuhikwe na rondo ngai wakwa ukwe na kondani kwa kumasia tukaenda kwani sene kuda wingai yutu yende ya ngai wakwa siadesi yadana manondari tukapia kuka wandoni wa amu yenyi tutedye na tusubie kila manondari vika kunena ame ngu wakwa kabili ungu wa subi waku ngai wakwa nikuda ingai musio ini siku ya mumenzi ya ni mawaka nangali ame yowa na sindiso vitomoka na mbanga sendo musumini nisika na sienziani mateje na kwa masubi ya ngai wa ituni kile ya mabinyama satani mabinyama umeta kasenza kame isitwa ni amu ya Yesu osavinya oyatoneka kwa savinya na kuungama nini wa kunekuja wingai oiteja alumaku na wimo ngabe kondani kwa kumusumbe ni mubyano ni kondo watamani mubyano ni kuona kila mundu ulawe imba ni ulawe kitu ni kuona ukumi owa ni ulawe tunaingia mudenya wa mumbi nitwa utaya na nitwa kile sito yako taiwa kaba ni kudhani wa ili itwe sitwa ni ya mwoza mutangi wetu mwe Yesu Kristo nitwa boya amen. Ni kalile tuitwasi vela isi vao tono na italanga ni pastors kada kedo kwa aspect ya komia mainge mangai ado tumasi oma wito lakini make sure you have a mask na hiyo itatusaidia. So nilikuwa nataka nimwalike Mr. Mumo ili apate kuendelea kutoka hapo. Ni asante pastor kwa kunipea hii nafasi ndio tuanze kile kimetuleta hapa. Ndio tumepoteza mama Elizabeth Kalonda Mutoka nasi kwa masikito nito Mumo wa Kiteme na nito kwa tia chade na fellow MC. Asante sana.
nienda kuita family chairman ambaye tutochaba Paul Bearers alama kuiye mwi nzoko sia mama Elizabeth Kalunda Mutoka nzoko mwende ready mwiba katika dayas. Tafadhali tuwete imwi after chairman atodocha ando mangai nyonze mwazeo ingi ikawa mwetu mwa nijao na Bazika nida mudua mudanya Nane wambana Usianiwe na muduka Nane azia Andrasi mwandama vikieva Kuka kwete kakalonda Kaa muduka Nina mudo jia Kanzea chionze Zaituaneka Nangainde kioneza Kiwa kalonda ni wamba mwanzi uko yuye Nini azia Mwiba mwiwe mwemeane Mwaga ela devina jari Aume mutumia sumu konanganizi imoko alama kuiye mwe tafadhali tuikomba neba tutene tuomba ni chao mwedi nyomba kana mwibanganye na mapastors alama esi they are in that procession nike nama tuete mwiba Ayo kumira naenda ka. Nda Mutoka. Tafadhali akalawau. Akalawau. Akatamu kama nyala Eulogy ya Sozo Kana Elizabeth Kalonda Mutoka. The late Elizabeth was born in 1940 at Kalamba village. Kana Sozo Kalonda siwe mwaka wa ngili mwe maana kenda na miongoni village hizo wa Kalamba Mwanzilo sublocation Zatani location
Zaloni Division. She was the second born of the late Daniel Ndambo Mulatia and the late Kalechen Damaris Ndambo. Anoni moma asiani iswe nake Daniel Ndambo Mulatia, Kalechen Damaris Ndambo. Anoni moma yasi imiake Ndambo Mulatia na Damaris Ndambo. She was sister to late Mwanziu Mudhembwa, late Mutui Bobi Ndambo, late Kadamba, late Biti Ndambo and Esther. Asu ne moma masiani iswe Bondo ni University before, that is Mwanziu Mudhembwa, Bobi Ndambo, Kadamba na Biti Ndambo. Akuma about the education kana kusoma kwake. The late Elizabeth Kalunda went to Itoloni Primary School where she joined standard 1 and went up to standard 3. Uzo asomete kuma class cha mpaka cha katatu Itoloni Primary School. Work, which is where the late Elizabeth practiced farming and was also a businesswoman over the years. So muhimu na mwanabiashara pia over the years. Marriage kana kutwawa. The late Elizabeth Kalunda got married in 1952 to Philip Mutuka Kivila, and they were blessed with 3 sons and 2 daughters, namely Kilonzi Mawendambo Mutuko and Kanini. She was a stepmother to the late Kimanzi, Lema Mwangangi, Mulyungi, Musioka, Kidumbi and Mutuo. She had 39 grandchildren and 8 great-grandchildren. Kwa wasiani iswe na give it time, ana siana siake nino, kuma asiao adwawa ni Mutuka, Philip Mutuka, 1952. Makwata siana ibese itatu na etweli kanini na mawea in etu na kwa imwana ni Ndambo Mutuku na Kilonzi. Christian life. The late Elizabeth was a committed Christian and an active member of Baptist Church. She worked in various positions in Baptist local church and in association level. Anai member wa Baptist Church throughout maisha yake. I think kwa Christian life video nzeni tu isi susu. Yoke tumeona tu kwa mwe andumoza drums kana ngoma. Sickness and resting. The late Elizabeth started feeling unwell in 2018. Chome Health Center, Vika Art Center, Migwani Level 4 Hospital, and continued taking her medication. On 5th July 2021, she complained of stomachache and was rushed to Migwani Level 4 Hospital, where she was treated and returned home. On 8th July 2021, she woke up well, but around 9:30 a.m. she complained of high temperatures and peacefully rested at around 11 a.m. The Lord gave us Elizabeth, and the Lord has taken her. May the Lord rest her soul in eternal peace. Thank you. 81 years. Miaka miongo nyanya nemwe. Mama anayemwadhime pastor abe kwaya wandavye. Sacred kwaya. Tafadhali ukai. Yesu Kristo mkombozi.
makofi kwa hiyo kwaya sacred. Mwene musiu tafadhali uke unene ututabie uvo wa mama Elizabeth Kalunda mutoka mwendo waku uno niguo kuso wa Philip Mutuka Kibila. Elizabeth Kalunda Mutuka na mwaka mwaka 1962 na ngai atwathima na ciana 5 etweli na mavisi atatu miaka icio nze kuvika kututia kwake tunekala nacia ta mundu na muka indethiwa ngai nuna mwendi muno amutwae balawe wese uvisi nita wa muthiwa mutemia na Mutuka ni manaza na ukuzi wakwa ulangunya wa Kalunda nini kaleta hapa Mutuka ebinda yaza nanyi ndiako mana kiwa kidogo kia Kalunda ona ile inoka nina mwana na ntwene na nakavyo lakini nega ai no kuyenga bula anakwa nina tele mile muno ndiwe mundu umeiwe medo imaka medikanda medo imaka medikanda etu no kita mwana ningene asiangai undu tunamwendete nethana keno mwendie nimugetu kethiana kango se mwanyozi ni mukethie ndo manga idia je mwazeo na itu tuyazeo idita ziana zia Mutuka wa Kibila na Kalunda lakini ugozo la idio nzetu kwa adiani ni kwa adiani tunekalie na mwaitu meagesio nzekuma atuzia mena tata nanu na atwe yeneza undu atizia ndana adia kana ke ugo kunga kirone ka udio eto atu atano manene usitio wathimo kwa ngai kwa ni kwa zia kana mwaitu tiko kuona kwie ni kuthumu na thumuie na ithita ciana twinethwa na kulio undu ibindagila ngai oka eka kwenda kwake veithwa na bathio kulie kulio kaithwa abo ithie ni kwazia ni utunga bubea ni kwithia ona mwaitu no neze kana no tonya kwikata kutututia na wemu kweka na Kalunda ka uringireti ona kamwe ateo kwazia ngai ne amuye bathio balawe mwene wese ubisie ni mubea ndita wandambo wa Mutuka wa Kalunda na nitutungia ngai mubea nundu wa miaka ila tunekalie na mama tunena ndito zio na akutuonyo ndo twailite kuikala katika maisha na tunekala mara kwa mara kila mundu anaye department yake okukuma ono mwewe kisomo chake kidai kinene nuna gaita kuonga muneta wila be mundu la waliu be mundu wa hospitali be mundu wa mabata mwanya na nuna tukunia timo ile bindaga kwa bikiwa ga batozu au pia lilikana tukatelewe muno nundu wailite kwika nika no wike na nitunegwa moyo nundu una tunena cia nolondu tunekala nesa miaka yake tiela katika program moja ibande me matwae hiyo kwethia nundu wa kitumiki na kuleo manyakula kundu kungi miaka yake ni bingi ana mbiangi tegana ngotile kwethia hino ngo miaka yetu ni bingi na kwa hiyo tutungia ngai mubea itu gai mundu munini tiandu mena miaka mbingi ama mande te olitaya ngai mari taiye na kuogo na itu chalo nikiki na ndiye mama ina miaka tuone te maundu mengi na tuena ntika tutungia ngai mubea na mutungia mubea no wa kuka kumuma asia asante wo komete bana mwaitu no nambendete muno na noka ku ndote mutonguni Kitui Central nino noka kila muthenya umutembelea na kindu kiambia namba nguye kei ndana beta mutemia kuma neka na beta wangandi nenye unyo kocho wakwa wago ndo kwa makunyo kote wa mana makote na mama umekwana na ndo kunekala na mundu ndo toje kwa mundu munai ndo no kere tigo no mwete mundu bakwekala nyeno ngemene mathokome ngutunime wa mene akwekata ye mwaitu kumanika na kubikoju ona kula naendie na noka ba yao kankegwa anaite mutemia aidie ye no nambendete ngainda mwiye bazio bala wewe manzi amen na nzamba kwa wingi kikamba sieta wa masamba kio mwana masamba mao Elizabethi na Mutoka tuma Elizabethi
na mutoka hukai ndiye tumakalunda nekalana teneza ni mama na twende na mama na wa Mungu na nadianye tinye muko kwa kalunda ni wakatatu kwa mwekele muko miaka miongo kyade mwadie ninye muko be andu angene bye maendie ndia mona nye wakatatu nye na mama itwanena tena kama muthenya wa katatu na twanena newa arena neza na ne oende ngwibanga nuko mona kioko niko na kuneti muna ni wakidia lakini naye no danu mama no nete ngai muno mama be maundu na to mezia muno nundu ngana tutwanzia nzoku na tutwanzia ya ngai na utwa wekana ngai ne ukele awende neza ngai mwe kwa dinga ino utonya kama mundu utonya na mama no nende mbazi awaba kwa ino nauga toboya na gwina na no kwenda ila kwa nini nayo yokepa etundo nyitwine wathi kumwe nikana kila nikuwa kengoni yako tina katika mji mwema mbinguni kwa Baba iko ahadi zetu ziendako, iko ahadi zetu ziendako. Katika mji mwema mbinguni kwa Baba, katika mji mwema mbinguni kwa Baba iko ahadi zetu ziendako, iko ahadi zetu ziendako. Mji wangu
su no tumete tuna motokani mumekwina mwatinda ata ina kona tinda ni saa utonga ngai muvea venye no umundi nondwa chathi kile cha andi yakwa nyasia Kalunda ni andi wakwa nimasia andi sio na muthemba wa ndambu na andi na mwendete kou ekwiri ngai ndeka mabitio none kwenda kwake na tondu nawetie nyetagwa nambita wa muthemba ngumwita wa ndambu kou iki ni watutia neka akatutie na mugo na ondela mubikie ni muvea thimu muno ni ngai. Daughters in law both sides, tafadhali mwithe mwibangite ekatwambie nala matwa iweba nikenda mathoche asuangi matwa iwenza huu ni wao kuzi wa kama jana waandikitwa na Kitungu waandikitwa huu we are thankful to God for the good days we stayed with you. We loved you and you replicated the same. We normally remember the days that you taught us that you always pray for us. Continue praying for us and watch over us while at heaven. With love, memories, rest in paradise. Sons-in-law. Alama twanieba. Na kwangendo anu mukeri ati mangai muyazio. Akwa ni muzio. Kwa mazira ni twa Julius Imati wa Mburi. Inye mukuba amabizi. Inye ndwete kanini. Lakini no nitwa mwangangi wa Mburi. Kawa kila kiboni kwa simu bya kwangai nundu otune mwaitu. Ibinda yuna tunengie. Mwaitu tunaendu nake akana endu na itu unatwendete. Nangamanya thoni mekala mathoni makekala mwaitu na ile nakwa ini wa moyo ndo nakobania mwaitu ibinda imwe ziogete ndena tikiti. Wethela naendo ayo naende kwenda ayo mbikia. Lakini amwithie mwingi na munezi lingiana ambula mwana ngo no bikana mwe onezi ya tikiti. Olika mbuko ammeja maneli ya bibiti. Na ndio ngiaga na gapo. Tio zewe mutumio na ndo nake nanye twina ake twimire te buti wezi buti komo ke twa plastic na konge kyuma kwenda konge mbao na konge na kyuma mutumio twina ake mwetu akwa ona ndatwaide mwetu ake kula kwa ndo mamulatia kwamba mwanzio kou mwetu akwa na ku imwetu lakini akwa wali yengo mogeria ambia twetu mela ngedingu yenonye na mugeta tia ni sawa anono kindu kiti wake kuingomba o bebala kitakuumia tigo ondo tombanizwa jao na joko o utonye kumo ba ku mundu twe nake ba atina na bika kule endete iki ngawe kya muoma ila jaumie ngu windikile anole kingawe kile okuuma na kyo kingawe kigo ewo yukila gebo to ikakwetikila kwenda kwanga hii na tukwazi angaini musio mwitu rumoneza oko bete bani mwitu ina mumanyembe tene muno David otwana nyendo aite kana kama mwana inya na kana kama mwana inya katumia ngwata kibeti keto akanini kibeti chakwa kito Monica wa muthemba akembrona akatwete kanini wa mwitu yu ngotembelea kanini na ya mwitu museo akulia ina yue kanini tika tambia ondo enda ninye mwizi ngozobezia namya zobezia mo kata oje nani yake beti kwezela kola kwe mwitu no mwitu akato mbro dadi ade amanya hai ulo taitolo no bro ade magwe azia ne twe kokolo kwa wana dale kutwe kokolo wa kibeti chako lakini kiete kilie na twe kokolo kwao hapa ngaini muzio na tuikagie maitu uno andie kuthumwa ona kau ila manyo magiano ndo ayezo ameyata mwikangie mugeo mwigenywe ende teka magiano mewu yumundu endogia no agie ndo iteka no ana omezio ondo teka amanyo magiye wetha yezo amemekekana na magiwe ndo mendete nyemezo imako manede kiebu aina giye lakini dia baluka zinga ilita ina zene kalanga no konisa kwilita itaza aba mweze na evidence yo na imubyano ndo akoko kumaze mwaitu ati mwaimuno
iside mwangangi wa mbubi kana mate wa mbubi mwe Yesu hata iwe ingi masitwa ni musembi wa mwendwa ninye wa keli kwa Kalunda kusiawa kwisila kutwana ninye ndo ite mwitula wati kanini ndo ni masamba enogam ne sia nina otanu nikwithia mama nini sipio apenzi kana ni ngumba u ya mwikio ni sinesa pio kana mama pa musini wa mutuka ni cheni na hii cheni na kila mboya hapa ni kana cheni kiu na iwosa kithe na replacement watungiwe kingi inya kwa kumebala na mumanyie kuko vikao munde ndinenga no kusi wothoni kila munenga no kusi wa mwana na inyake ni kwithia ndambo za muthenya umwe tani muthoni wake ambo sata ni mwana nako ni mwita mama ndimwisi undungi lakini tunaizo vikabando nako mukethia wacha mwitu amba tata ati ikusiani ati thuthania kinde to ni angai nanye kila umbikite ninisi anai pila yakwa kumboya ona musi wakwa indi nduyu bayo ndungi bekwa ngai ni woni elite kwithi wate bayo lwandi nitungia ngai mubea ni kwithia nituitwe mbeto ya ngai twindikile mausio na mothogu kuma kwa Yehova. Asante. Mbonge siake mbonge ti Yesu au mende welcome. Natoka no se mwanzo sini mukebie ni kwa Yesu Kristo mwasio inge kwa mazito ni ndo mwendo wa kitai watu mwendo wa kitai boga saidie kwa susu tu ndo panga ndio unaleka tena wasebu kile maki kwa mazito na siani ndo mwendo wa Muzembi vinye kibezi kiambe ya mulo mawe ndo Muzembi wa mwendo na ninye kibezi kiambe cha mawe wa mtuka wa Kalunda na Muzembi kwa kuvendu ndo vinda kana sie nye ndino ka ba ko mon sibu kana kwete kambu mau ka ko celebrate mai ma susu tuneta na sie tau na kana sie nono ga yonie vinda yake abano yulo ande ya tala kato asie ka ko mana vinda yenge mai sia tuange na gaya mai abuye wasio wa Mungu mugera ngai ni manyi mwakele ka ini acha matiro makwa ni wa Julius Mubembwa wanda mbuna ni mkuwe wa Kalunda na ndio nundu ba nina brother pamoja na tena kazi na sister ile ni kitu ni wende mbe na mbe kuma kwa manengo manya kulo kuiwatonyo kukezanya karambi yakalikwe wendo kezanye kuitagania nye Kalunda ni muka mwana nya na nitwekala bilia na Kalunda miaka miseo kubika twekala niyo na mutuku ila wafye mutuku weda twekala nityo nake na Kalunda iyo nekala nasia muno ani muka mukwena tuyao manasiwo mwanake tunanenga naenda hela ya ilite kama kama nini kwa maana anga imeachia na wale mse kwa masiko ni Yesu wa mse ni na Kalunda na Kalunda ni wangu ni Mungu de nyali wa keli na no kawa katatu alina ndo pie Kalunda iwanda pie ndo anda pie na nyine nuka na ile na ngukwa mse kwa ni pie na na pie abemanga ibyo bya moyaseo hii na kwani mwiseo niasia tukasha ni tukumye makoche tumya mainge masaki otumsubia nita wa mwendo wa kivu Kalunda ni kasini wakwa ana mwekija na Kalunda ni nona nge yangie ba katikati ange ya muno ndio ninaona amjoli anzuo wea wewe mwenyewe aume Kalunda
nundu ni mwiboko bimuchia wangai mwe na mose na ombunja bandu asio ni ndiko chebalayi wejo bichayi ombunja bandu asio amen ninye ndugu andambo kusiani bena Kalunda sambo ni wa muko nye ni rau kila mobilo ba katikati cha kwa ni kwasia ni totongia ngai mobea kwa miake la tunekala ni sina Kalunda twekalanya na Kalunda wa ndambo na tunauka tunekalanya na Kalunda ewa mutuka ikondo kwa miake siyonze itotongia ngai mobea ituna kwatiane amaundu ni maingi meke bakani otwina siate kuya na imulanga na none thiawa omutai wa itu oila twesoko thera no bandu owe nundu no mukua ikondu o ithie tuyo nundu na Kalunda na itukie muthenyo ikenda tutianie na pekirasini nundu mala gilawe kia mundu ila kwe mwatiane akirasini. Thank you. Kwa mazietu aneta wa malia wa mbubi. Mbubi maziane tuna Kalunda. Ithietu na mweta nyamo tuko. Ito na mwendete muno. Nundu waziana ziake ila wage kula na twa matungiani aba mwena yisitu. Una tuge yaziana neza. Na Kalunda wethia ni mwana mozio make abikwa buni kwenda ngai na kumuboya. Nina maukuzi make mengi ende ndikumya nundu waza kuthela aina muye bala weso bezie. Thank you. Metoke. Asanteni. Na hindi kila ngwenda kuweta ni kezi ya ni makuwani kana maati ya niyo ala matonya mundu tonya kweze eno kuzi kwa Kalundolondu kuna dutianje nizi ya ni andola meta wa accused number 1 kana mundu wabe kutakiwa nundu noka enezi ye kalu mundu kwetwa Kilondi no mane na nyinya o naila twekala njienwa ni tio likabaya bala wakomete na twakela nyeneza na moko bale nyochua kana para ondi ta inyo na ile kala kibilani kitandani kwake kwa kula ni na mkulia wewe hata mwa ambia ni huonesa ni omugo na eni twaende hiyo na kunena nyenjo na Kalunda tonyo kututia na twendeo Kilondi ambia mama ina kugeje ikunye na ile na ile na kunyoke na Kalunda no beonena na Kilondi na ila twanye je tomalie toka ambapo na nyombela ya mutukua mutuka atwajoka twatembea ngobaya atwajoka twatiukuna hindi toka tweka mekalanga ndi au na kuodiai imondo no kie kutichai na ndeo ndikwewa tukweka hadi ngomona nikona dikie na twana na jena kana nesa ekatwambe boya akaluna nundu boya ni twinde ngae andu manga ikinya na ndi nikona na dikie na tetu nesa kana Kalunda nundu tie ukona ambije kuboya ni boya mundu wendie nundu no ekita hati akomete onesa netio manya kana Kalunda ndevo ila na boye na nacha ameni neze ndikwiwa wacha wao wa Kalunda ko ne ngwenda kumonenga kabisa Kalunda na tutie Kalunda anai mkuu inai ndumu nona ke nuna na jama udinesa na ndu ulangwenda kunena kwa kube ni ndu noni na mwana keo wake kwitwa Kilondi noni eziwa kane eziwa ayo
inonie they were very concerned kana akwati mono badina manyinya dono ni amo chungulekete neta tateka baka tateka ya chao ya muzia baka adutie baba kwa kanye you know bochwa kaduna ngalikoni. The next Stella. Kaini makadi omba no anga yola omba ni se mwati ndata na toto atinda nisa ta Stella mbiti no andambo asiani we na Kalonda na tukala na drive ne mbiti ku andambo ne die Kalonda ekala ko kwito na bika no anzo kisera muka mwana nya na twatumandu ite ya kwithia ni sister in law whether anota munyanya wa munangombe wa ela ya kawaida na nicho kitumino niene na ile kumya ukuse wake akometeva na bikani wananchie kana ni kwithangie na kana ana nge mwituita wa mawia uloto ito kamande usune mwana wako ambe na twamina nine kala nkio na ndia mina mwaka na di college ya soma wa miaka eli ninethiwe ni muito na no kana asia na Kalonda na mutia na mwana usu na thina mina school na twoka twaendeya kubika mwana usu aneneba na usu na gene mwana wito wambe wito kwa Kilonzi ndambo na mutuku bo Yesu no kwaba wachi mwana tindie bakuma kwacha Mube. Yesu biwe undo batonyeka Asante. Tukeza kono sia Ni uoma. Ndeto ni nzeo. Nikula ndambo zuwa yawa na mwitu zuwa kwabe na nengi moke tujela na Okay, wametuki. Nephews and nieces. Edai tayari. Nimeokuna visa, nimeokunwa na kasi andi adinesa. Nikwithia andi odono mukiwa ni muthaithi andi odono kuwa ekalanze lu ni tweka kunini ni wakwa kamundu jao ne kalusoga ngimoga yake tweka dina keneza na siana siake kwetu age tukimwe na ili tutunga muvea ita ma cousins tutunga muvea kwa ndo andi ito kaja muye basio ala wewe nyuve. Thank you. Asante. Haya. Kama sietwa nito Titus Musyoka Munyambo kanala ilinda Munyambo. Nedo kuma wea wangai kanisani wa ABC Makani. Na indi gunena ulu keni mwite sietwa ndanegwa mwita. Gunena ulu asio Kilonzi. Ogo komete. Payo siya itwe. Inya wake kaleche ni mwendu. Galikwesu sio Kilonzi ni kaseni. Ngalikwe utwaitwe kwa mutuka. Inya mutuka eto wathuku na iwe mukukwe Munyambo webita. Ngalikwe nwengi ni kaseni. Na yu pailiu te undula munene kubituku. Sio Kilonzi nungeete kuma menyombani aibaya wa Musonge kuko bika ni sekwiga ndonyo twara yu sio Kilonzi na mutuka kwa manai tasi maili utu ya dhauka dina madhauka si ati ilisto etwe ati bai mundu ikala thayo nundu wake na bai mundu kusa nundu wake mwene indi autunenge wikwacho yani tukwikala thayo kana etha ni tukwa twimake mwina mwathime. Sitae ni sawa. Thank you for sanitizing them. Asante. Nimukethia ndaina ya Yesu mwasio inye mutumbi kimose wa kibetikino inye ngusu au Kilonzi atwani kwa mwina mwalimu enge kwate kana ide no ndo matatu ya zita ema Kalonda ne kwethia abala ndambo umite kireti au umite kwito nito siani tena mukanda ambo tata na mama imatoto mie maikuwa neza mama bikako
na matwe atu mawakilishe na matwe atu mwene pole kondu maneka lane za Kalunda ondo ne ito tuneka lana ake mobea Matwiki kwa di kamando mekangeo uwe twetele pastor makote mao sawa hata Yesu hata mwana wa Ngai endo kuna imoko muthukumi wa Ngai ndeza kuthuku kuna imoko Tawa mwai nawekete maondo manene tawa My name is Jackson Mumo na nituzo cha pastor nikaenda kugangi oselele kuma mandililio akaminukelie. Karibu pastor. Asante konia hemosi kotis ni mobiano ndoa bala twabika ngutunga mobiano ndoa kibindi kila cha bitoka ngwacha twa kanisa wemba onange meo bantu bange ogando meta wana ma metro ikibadhukanio ane motoi wa maito no na twena kene maito kola umete agoko otwa itwe atwa wano mau yuko oke motukatu ita na mau na keongeja wacha kwa huko la umete na kola maito umete zaka maya itoba ede yako otwa itwe no ede iwe mbodo no ke number 13 ile kwa sia motoi kana neighbor kola mana atwa ne yabakwe ane na konzoti newa no mawe tabalo amutia one asio mau no mbewe yuma to mena abio ukabao to tabio ndo mona kala na sena na maito ade mona ida netia ka ngoliwe de aka ukiego ya mawe ka ngolike tawaka loke atiwa ngilo Niko mkeja katika Yesu Kristo, kitwa ni Yesu Kristo. Mwateo. Nye nitwa Paulo amutia na naye mutkadi nena kama hina. Bongo ndo kunena ubo wa Kalunga. Kibeti cha mutuka. Leo ndo maneka. Ndo komete bu. Abikiene tamuno. Nye mwene muombo na bu. Eno gwake lukito akaruko na mwe nyoma no ko kwapa ero kama toka unga maba de tuendini
na bya ba ureka kutabye kwedi no kai kana noki no ke kana takwa kauti kamwe oke na kana go na toka ngaini na kitu ni kila kutuma kwacha kwa mekieneta na likake ngaine bio na Kalonda anamina omerenyele akoka kwa aambia etela Biblia ya ona na metwele bala edia nundu kurukume kunena na kimo aunda bia na kula kwa ema kula na kwa ema umutabia ko dunye ina iche munyanya wa kwa endo bai nondu yake kuetwa odu kuetwa nengo mbao nena miaka miongo nyanya nena uko ndo uwe kutoka ndo ndimo vyatana kwa ndo mbitukija yeye munyanya na kwa meneza engo mwati yume tuke. Asante. Tuna number 14 ile kwa family committee. Ala tunaomba na abamusi. Nena chairman one ngokolia obisi osuo kewiyela. Tuna mwandiki, tuna secretary treasurer na secretary. Na samiala manedhi abamusi maubanga mibangwe tafadhali. No sio ile mwa kuna bisa Tangwenda tuonena muno itunakonia ya museo twa support wanando meke bathukanio abeke ndo inawetie twende kumbania kyathe kino ndo kinakwie chuma kimwe twiko no visa inenete adonenda angilia na imana miongo 5 tukikalia ndo kilie na imbeza sianie tutavikite wa keli atobikone ciabitukia na nacia mundu wa muthembo muthaithi ndethina chamani na chamani chama chetu nikileo chungulika kodo nenda ngili ya 950 na zinanie tutavikite wa katatu twinang'ang'ana twina welfares Ningwenda kwita welfare ya taani tafadhali. Nina kunia ya museo muno nasuma yuma tuna chama kingi kikitwa Mulaika Self Help Group. So members ma chama chwingo makulia na mamethi bakuvetu yela ne asiatuta kwikalanga mwaitu komedeba anaga member wa chama chetani na nasia ize ituna muthukumie kulingana na londu mea itu ithe ayasia na nasia sioke nasia ndunge mubea kwa kilonzi na nyamu tuka nundu nasia mwaitu alika chamani nasia kilonzi niwona ibambe sia mututi wa wose mubeosu na ekanzi ongelele bunasie uzino mubano kilonzi none kiu ulongi winake uthiata mwaitu nake ke dada kila kenge ndonya kwa sia ni pole kwa nyomba ya mutuka wa kibila na kwa jumla kwa andwazi monze mamukonyosu ni asia mbigite ngalikwesu andwa ange mukona bane asia no bisi wakwa ula tukomacha machetani na tukomatwe mwamba kila ngenge ndonya kwasia ngongela ka mwisho kila tunabikie pa ne asia wenda kundu ukuyo kwethia musie na ukwethia atachama mwali kapo no muna thinyitwa kila ne asia kandonga mupea kwa chama ni wa musio na ene ma musio kila tunalikie pa twenethia na kathina ona kanini kwa nasia chathi kikalao mwene nasia nebikabu. Asante ni asema kuye lao ine kulio na makulie na ngwambia ni kulie moza mpaka miaka yana mondo abije 70 no moza. Asante Mulaika Self Help Group ni kuli to ni represent ya machu kwa ina newe weyongi nongi yokulia members moke wethi ni twa yela
chama kiki kwitwa Mulaika ni kiseo nina nuni metelete na chama ni wacheta wa Samson Nya wa Maloki na kumbe wa Narok nde anabika ni mwandiki wacho na twina Gideon Simbo na Gitale ula niweze treasurer unfortunately ethe treva lakini omonzi ni wendie sabali twina advisor kana patron witu la wethe twa musaada monopio Frank Mutuka ni wosuwe bawe na ni enzio ondo tokoma nanzebe ni twethe atwetsene twetsoma nyana twakoma ni yako iwe mama okite bande ziondo metawa yuko oni ase chama kini kisio kitwa Mulaika ni sietwa ifome tokuma Mombone Chome Ilalambio Mungalu akikoma nanzebeni ila kwetwa WhatsApp group twakoma niela tuonie bena mabata me utoine kwito na wethe amwe maito maingi mekalanza na maiso bikako na tona ni mailete kwethe amakusi kana maendeleo mako kwa chama kini kienesa muna tusapotie na wethe una budget la tuikiitwa mbika umwe atungie mubea muno. I think ndina mingi. Asanteni sana. Thank you very much. Nemo bea muno. Omanya nioso twina timu epetwa ya Mwingi Mateta tafadhali. Adhiuma ngaimu ya thio. Ino nga mabaa tamwanya chama Mateta. Na nundu ni neni muno. Kyo nongo mundu ngyo na kia nena. Lakini mbiwa nana mnengane. Ana chama tuyana upi maingi. Na aimu matumiwe ni umwe. Yuke tumakiliki na chama ikisio. Tunatapazi upoa chama tene. Anduangi mwana hata tu ukoza kuwa ziyai. Mundu ambia kwethi ketha ayo hata. Uchama nikisio. Lakini nijuki kathi ya muno kiki hapa. Ikithika athoni. Unajuthika athoni ye. Choke tikisio. Inu kuingira kinti kwa zinzuku. Itathika athoni. Ukuza kutha muthonu wathiwe yuni wa kwibanga. Kanwethe ya kula umitende. Kwithe jamani yu. Udumbwa nundu. Uchama ikisio atumia tuliki jamani. Na kwa ngaende no mukeria ndani ya Yesu mwasio ingi na kwa nemusio kwa masitu ni twa Rose wa Mutia numite kwa Mwingi nitutumiwe ni chama kitu cha Mateta tuke kwakilisha inya sisi ni mwita inya sisi ni pira jiti kilo mwite isitwa yake ni nyakwa ni tuiwe tuke twakilisha takiama na chama kitu nitunenga na ingili 15 sie sanduku na nitune kiu na ngaina mwekeneza kana sie isini ai kanisa ya Chome Baptist Church wala Elizabeth unatha ithia kindu kimwe Elizabeth tunamwita ngumbao unone wa ngumbao netwesu andu maomita ni awo nundu nuna rangasia ikanisa tamuno muno akama muika nuna mathangasia na imonia undu chalo chaile kwithia uthangaite utakwiwa wia na bala makwenda kwiwa tamakwemewa aimatonyeria kwa kumatavya ndeto na makwitikila na mamwitikila makona maundu manene undumwe Elizabeth mutabania anaye musimamo yani apinyina na kwasio unamwa kwatiania niwo ndanethia mundu akwenzenzeka ilo umye mumbuni sio mao kaingi na matabania wandu wetu waya ngondi na mabingwa kanisa ito waya ngondi Baptist Church na indi mwisho vyu anaye Chome Baptist Church na kielo kimwe muthenya umwe tuinena nake neni asekana no kwenda ikanisa ithenge kwake bandu betawa Itani na yini na ingiswania Itani Baptist Church iba na nethi akai Itani bene kanisa niyo twi muthenyani wa umuthi na nuno ndai athenge bakubi Nairobi Chapel kana matubingu ya ikanisa na nivo nundu wa miaka yake kukua nimana nuna ndaba muingo beta wa angi mabeta hapa kavuo kwa utwe na ikanisa ya Kibatisi
na anai mwezi mana ni bona na idea muthenyera matuku wethia nundu ukwa na nundu miaka ni bingi na mwya no uthumwe uga utabika kiome uithumwe la bona kwithia twigimwe lakini undu mwa wasenya ulondu Elizabeth uneka project anathukuma 100%. Ya ti 100% no mira ndabo ida jao 200%. 200%. Kisi kano kwacha. Ini no biko kamanya. Kanisani ende kiome twasia pena project twende na kwika na twenda kumesilingi maana 5 anauma siangili na ona kanisa ni ngusi nundu mweka project mwasie twika itina wa meyile yokite na mwike meyile yokite mwile ni mwasele yangwa nukundapo i project isumuika nukundapo na umwe ni musele ilwe kuika sei ito imwe ngangari nundo ngama nasia ito imwe chao ito imwe ngangari na indi muthenya wa mwisho tuitanisa ni kwithia itina wa siuma ile twekala kila chumwa ekala communicate na pastor wake konene niba none kala ingonia simu kana aoni akona simu none atikango manya ndatu nene ngwika kile ngomo kunia simu muthenya wa mwisho muthenya wa chumwa cha matuku ana na mukunia simu nundu be kindu kimwe ona mbunditi katika ikanisa ja wala kilo kitiwe thenya ula woka withe nibikie saa 3 na withe Elizabeth ndana abika thenya usinda ko chumwa chome na umite betani chome ni bala betana kwa tuno ibo ikanisa wa Baptist na indi nengala mukunie simu na muye ndikuwa nesa angulie pastor no bika na bika kanisani na muye ndiko nange nibikie ambe wa bika isila nina ngobazo kidumi chao bya nesele ni chao ili nese kwithia ni kana atiani akwaeri na kila mundu otondi sana kiwasia kana aneria hotiani akwaeri noka muthejesu matukwana na twayange wa sia kutani sia na indi matuko nyanya ila unaenda wethia muthenya wa kana wethia niwe mugo nundu nituna atani senesa nake kwa Elizabeth anai muthuku mwangai unamu na ka kanisa ni tene na ndeto agenda na gimbo ni ndeto yangai kwanza na gi mwalimu wakwa na no nendete mwana atira ngomba una muvoya na kumutana kumwana kade kanisa ni beki ndo etele izi tunajiro azimwe kalonda na nda amboni muna azimwe kalonda bamana naija mune wa mugadi kanisa wana rumwe tukona na thank you nenda na kwita ngoma huko office ni administration toka kuthika mundu mwa itu mwenenzi mwaminifu mwenenzi unetikiletwe na mwenenzi utanagi na maundu zene wa kisio na kuuni asia ni mama museo undu mwisie zene wa kanisa zene okoni wa ngoma anaye mama museo na nitukwaze ni mubea undu nisikile bilegaso kwa maana akia nakweta ngai na anaambia ngoma ni ziuthi munene ngoma ni ziuthi anaambia wakathui na kwa ngomwita wa ndambo aombea ngoma ni ziuthi na ngomya siondoke na kou gizio yuse kalonga zwa no kou musio kwa mutukano manzi onge olunja ngoma nikenda witheke kizio ni chanda kalanga nesanga na kukathia muno andu kama wose mu mission siba kukani maura kutweteka kukitu andu ngona momite kundu keto mwanzilo na kunza atane makoma mwingi makoma Nairobi makoma Mombasa kundu kwefa kukani kwingi muno mopye kwela lambio nikenda moke kungamana itu nundu wakosi ya ngumbao ya mwikio ni mubea muno mwina kwenuka mwino konoseo na mwikio vyandu menyu ndani sia mutiwa witu aremo amukiwa kwa lawita muka enenzi melala location enenzi kuma kundu kwitawa kamugongo ni mwembene ni mwembeze good mondiligana igana abona ibarua na kuwe ndi tizi yandedia enenzi makuma ilovi enenzi makuma mwanzilo kundu kwingi mapasta atongwe mwasio hata we Yesu nye nita wa kiathe wa Maluki Joshua
ni wa mutumia wito wa Pastor Ndunda kio momwese loki wa Ndunda nenda kwase nenda kwedera mbira sia mwanya sia mamo ni bangwete ambirambi mitwithia kindu chambe ino isimama muhuru mama tile bitio ko bisino kwetha kwithia kalati da kwa sangalate no ko bisino kwithwa kwe manene no kulia abe bandu gwenda tukwatiani kunenda kwasia nanga kanyonzio ya kwithia kibetambo kila kingi ngwasia no kievade kwithia mutuka ni retired officer wa bisu wako ana ai motoi Mbeka no semanyo no ni mukedi ndani ya Yesu Kristo. Mwaseo ingi. Yesu nata iwe muno. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nita wa Reverend Joseph Kadunzi nile wana kanisa wa Baptist ula wedo wa Mwenge Town. Ula usiaite makanisa langi ma Baptist me kuno chome angondi na langi na nemutangie ni mwanadamu Yesu wasewa kwa no idote musio muno nino kilicho sanya nyeso tuko ni musheko mwakwa awaite kana na wethia ni kabuku muno na nathi sibitali na twathi twaboya muno kuma saa isu mpaka saa 11 otukizo bangaine kana kaikakwe na kana keso kuthuma saa 11 wethia wasewa kwa nita uthukangie kidogo aniyo kijumoni na silango na mbio mshungulika dini mutia leto mshungulika to amunenge exio batokana moja leto amumasengi ono nonje saisi kwa une pole kwa lamoni yatanda mumoni na silangwa geni wewe ndako yambe kusala madikoni nebikagwa na numa kwa mabisi nebikagwa at that time I was very sorry I didn't say beyond mononi kana with the ndina selo beyond pata kalunda nene mwezi miaka mbinga ingi ndimo kwa muno lakini ndio natumia katwako Songs of Solomon kilungu cha 5 kama mulia uswambe kilungu cha 5 cha wadi ya asia nino kama undani wakwa mwitwa ya mutwawa wakwa nino mbania manemane makwa na miti yakwa inyunganesa nina isanisia iwa yakwa na uki wakwa wanzuki na nywa binyu yakwa na iya yakwa yai inywe anyanyawa nywa inywa muno mwendo wakwa ni ninakoma ili ngo yakwa ni akusikite ni wasia wa mwendo wakwa ula ubingwa sia chasia bingu ya mwetwe ya mwendo wakwa iwo yakwa utaabu kwa wakwa nundu mutwe wakwa ni usuite imwe onanzui sia kwa maloboto mautuku ninumetie ngwa yakwa nimikia ata nirambitie mao makwa nimabukia ata mwendo wakwa ekiye koko kwake imani ya muomo ngo yakwa ni akusikie nundu wake nokilie kumubingu ya mwendo wakwa na moko makwa mabalotangasia manemane na sia kwa manemane matweku iulu wa ikwati sia kibingi na bingu ya mwendo wakwa ende mwendo wakwa ai ane tulula na kathi ngo yakwa ni arelile ila waneni nina mumandie ene ndia atonya kumona na mwita ene nanzungia asiaisia ala manganga ndwani mambona manguna mambukite asubi mama ubai mambu tasuka wakwa ningu mwe abidia tuma Yerusalemu ezo mukona mwendo wakwa kana mwe ati nini waitwe ni wendo
Nito kutoka mubea ngai waitu ula utwendete muno yu twi kithembeo ni chaku kila kalu utuse ubisi ni kana tukeiwe wase waku ni wane kana wase wunu kabita mana go situ yuni tuwekete nundu nuosio mo waitu na tuyeze nu ula uthiko sauni ndumia ende yu kiwani cha umundi tamuyo waku wabata ni kana ngai ameba baika atonyo mo wilila kana ndego wase waku isietwa ni Yesu nitwaboya amen muthukumi wa ngai akiandika nitoi Solomoni aandikia wathi wa wendo aandikia wathi wa ui ni kana andu makabikie kuigwa no ndu bona watumenye nzimo akenenea wendo wathi wa wendo na asiani nooka kwako mwendo wakwa ninooka nisanie naku na mwita masito maingi mwendo wakwa oyuwe vikiza makenena simu yakwa naandikite maindia ndicho kibeti yakwa nikanaweza kuda ya abaloka ngabaluka bandu mundu asisi wo scroll ona maindia na ausia umure wakwa akamanya kanozi mupango wakanda oko nyozu ndo maindia kama nyingine ndicho kibeti yakwa ange maandikite my love ange makandika my honey ange makandika sweetheart ange makandika beloved ange makandika kila meandika onala matena masito makwandika ulu maandika Easia mwendo wakwa utabukwa iwe yakwa oke wakwa mane makwa mwita mwendo wake masitwa mako munanuke masitwa mako munenge binya masitwa mako mutandika emwe ninooka kwaku iwe wakwa utabukwa mwendo wako mumukua masitwa zima munanu muthembozu muthukumi wa ngai anenea Yesu Kristo ila wioka kosa ikanisa anenea wendo wa Yesu Kristo kula kwe kanisa yake yitheu hivi asia ninooka kwa kuwe mwendo wakwa nikuite uke wakwa nikana twizani naku ninooka nikana twizani naku yakwasia naendie kwa mwendo wakwa na naendie utuku ibinda gitu tu manini kondo unakomea kwa kidogo nene faenda ande itini atwaenda utuku kuyage isimu aiwandika mundu message umwe account let us meet at Angel Palace waino bakao itwa personally mabina maingi waenda kuja kama bululi utuko wewe uyona bado no mutabisia oze kama bululi ewa ulono uyoka mayo na style kana okoza hivia ukwicho ukimonyo batu kana okendu kengi yo aendie utuko kula kwe mwando wake na kila waendie amwita na akonanga muomo avingusia na yuko kwanza kurukioko niona takwa yimwe wa monza na athi utuku kula kwe mwando wake kumutembelea na hebu muomo amukonangia omwe ya sweetheart baby maindia amukonangia na amweso bamuno na mwitu angabia yitino wakwetwa masitwa na munyanya kuume yabunza ni mbebo kuyi wabau nimbu ya mwe wa monza teni wa alimuru kwa wasomea na manasa ukweli wogera kiyo kwa kwata kiu urama moko makwana na kanyo kwana ndo ambebo mundu me au miyabo ona kuni wesobanie na nuosie ebinda na nuendie na ndana ali kwa mundu ngi ali kula kwe munyanya na nukwita ukwanzuki nuyumba niti wendo na munyanya nuza bani wikiti ali ila Yesu ndo kwitana bendo maana ngito ni karubu ila Yesu ndo kwitana bendo maana ngito nuoi na uwe bendo maana ngito ni kimena bendo maana ngito ni mayu makowa daimoni za kila mirema na makowa na makaumizwa andu ni maumitwe ona kauma iweta andu ni manyamaite ona kauma iweta nundu musubi ni umalie ila Yesu uleile kulika dini wango ani wizu bawuru to tabanya andu ala mama na angelanyo mama na siro ya Yesu basa ni mwatu noinsie nini sima mina kwiko ni mukuita nzembo die nzembo mama sa ni mwange matu noinsie mabasa mainoa hanu mangwira wazosu mamenego na Yesu no kwitana ile ndio kwa ati Yesu ndiye tindi ya kwitana Yesu wabika kwitana so na unika rumbeta kakibuwa
Yesu wabikageta ni tunyanga imubea ni kuza ubo yu wita wana baka osimune ubo wita wana baka television nini ubo wine no ana nandu maguku nono Yesu no bingwete go yake no tumanite boyu pita mwendo wakwa ogwema betroni na mwandu itikilamo sani oyu obaise ni mwisuba indino anasa mako ni mwisuba ini we binda ya kwisubana ebina ni okite we mwendo obetukise mundu ube na mundu mukawe kala mwitu manake mundu somete mundu wena windu wako ebinda no hi ya kwisua mongo no dikubingwa Yesu no ngudikunoa na no ngudikuka kweza kanisa mundu wanga wewe ba yole cha umundi Yesu enena naku sasa ni oyu akoli ndo akali kunjala ndo mudwa mbeno wakele ebi na ila na kwi na wambitie nina kwitikie ebi na ila wambika ilie nina kusungiye mando makwaza saa wa utangiyo ni oyu kana kuko kuboya kawojo saa nyanya na sima kama kati simtali makono ndamweka na kambio kwa bana na kambio kwa bana mambia pasa huko kama kana kaga hiyo nikaende na nikabuka na semba na no na pambe kuzo wangai na tuisho kuzo kabla kana nikadi anonya makadi yo mudebosu ukwaza kana ni wa muno ndio ngatuma basa duka amona ila ngakoma na ICU ndio ngeza muduku mwangai ndake kwa makubi akezo mudenyo ndo akometo to taona kazi mwe yake nuulisi wewe ndumo kunia kani boye mudenyozu Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu no kwetana na etana oyu nikana ndo matangiwe Yesu no kwetana na muomo ni mubingwe no bingwe to oyu withayo ebi ndagikabika ila wikoma nyumbani teno ebi na nigo kite ila nyenaku twikoma nyumbani amulembono witho na twa kukunia ngoma ona twa kukunia Biblia umuthi yundo tabia kalonda ubo ni tabia we wana kwambita bisabo mundu wenu na minyo ondo wake na anauminyeneza na mwikio kana anauminyeneza mawe wetikala kugwa buse ubitu uligiaga magini jaw wetikala kugwa noetu uligiaga magini jaw wetikala kugwa detu uligiaga magini jaw wetikala niki Yesu anakwenda hata wakati huu amenituma nikuambia saa inakuja mwana wa Adamu atakapoingia katika ulimwengu na maana kuna saa hizo bayike ndo botangio abana ndio kidogo chake na mmoja wa miongo yetu na Mwanza maana kama sasa na oundu andu matwiwe mailwe kukwa oyimwe na itina wa kukwa usililo otau Kristo aumishwe oyimwe akwe na isa aingi akaumela ibinda yake eli atena ubo wanai kwa alama mwetela kubika utangio pia ndo makengetwe and let me correct this one is a wrong doctrine pia ndo makengetwe ati wakwa benzemo ikauma nikana utangiwe umendanganyika usikumbali kudanganya mtu wa Mungu ulawa ideology ni mukengani mundu ale kutangiwa edayo akwinenea kwenda tangiwa na wamweka nyata mundu ale kutangiwa edayo ono amumita nzembo ya nzino yonze datangiwa Romans chapter 10 verse 8 and 9 eje ego mundu akaumbula na kanyo wake na kuikia ngoni yake kana Yesu Kristo ni mwana wa Ngai akatangiwa bai kwa jala mundu akakwa na kumito tembo akatangiwa hiyo ni urongo ya shetani wakalunda ndanage mwetekeli usilo no mwetelete wangakwa nde mwetekeli ni mwanganganya usililo numbetelete no mubaka twitwie ila twida na sahani oyu mundu wa Ngai usingoje kesho usingoje Jumapili usingoje mwisho wa mwaka wakati wa wokovu sio kesho sio jioni ni sasa hivi au ndo kupiwa mundu kwa oyimwe ne tawa usililo watauna Yesu umisho oyimwe kondo anai na koka ingi bate ubo wanai kuka kwa Yesu bayidu wa kumbula kuka kwa Yesu bayidu wa utangio maitu ni oyu hedo ti oyu ni oyu mutumia mwitu na mwanake utangio tikila witwa wakanotwana utangio ni oyu ukwiwa wanje wange gaina tuteje nikana twithiwe na utwio wangu kuligaira Yesu ukoka kuthayukiano wona bandu bala ne bandu bakukumana bandu baseo bazo ni mundu ena Ngai
bandu baze bothe ni mundu ena ngai wewe na ngai muthenyani wa umuthi ila tuthi kwia muthukumi wake Kalunda no muthukisi Yesu ngoni kandi witwie ukaza December ndikabita ulo kuye nukabika mu wanyanya no mateke December ulo mbiye nambe kuna mandu ma kwa nipondera kibo chanja nateku so ni mudhuka kwacha pondera kibo chanja ndo pia hii ambako tangi wa kibo kitaka kwa au kizogu no kwenda kumuthoke Yesu ndukamwimbe Yesu zoni umbanoni obika ngai etanie kondwa mundu omuti ndimo umbanoni tubingite metho bitu andu maitu kuiwa ni kuseo ukende kwa 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 kumuthoke Yesu kana kwenda kumusiokea ninguthi kubwana tayani ya Yesu nimubea musumbi wa thayu ina nena ndeto yaku ono ngai onengie nikananga menene matuni mandu maku ndeto yaku ni aguki na ndekengana waise kana mundu akakuza na mundu kusa waise kana begia ya mwaki na nibogi ngai tutethie nikana thino omba no ba ikoneke mundu othigia ya mwaki nondo nime uthikosa isitwa yaku alamo kelje moko monga waitu nundu wako thoke we mathayu mo nundu wako tangiwa mwe mewieti no kimatete vuta masiro mo huku ni yake ku no yandika huku ni yagai matete no kimasubia na langa ima kwetekelia manenge binya no kimanenge kwendea beboro tungano na itina beba wa udhuku beba wa ulei beba wa mwango ina ukana na kuubindilia isitwa ni ya Yesu twathime no kitutedia no kitweka kanisa ni bwana kana ile kalona ni watu nene ngai waitu twithwa na thayu wate na tene ila Yesu huyo kakubira kanisa ni mubyani kwa musio sietwa ni ya Yesu etwa bwana kuikia amen kyagwa kila nkunena ni kwanza ni mupea muno kindu kyambe nundu we mwene wa kwiyumya kula uumie kukabana be mundu naku unolazimisya ukikwenda kwaku ko kindu kyambe kadongo mupea nundu wo kubika kwaku ni kindu kya maana muno na kila kingi ni lo mundu neki mubuko kwoko mubuko wake ekya kwoko mubukoni omya kindu atunenge ngaya kuongele mara yana na yana yengi nayo ni kimose ongiba aize mara 100 na 100 yengi ko uongele sindu za kuziongeleke tafadhali wewe mwani tukozi mupea muno na waambia kwenuka keneza itu kineze lisopitino manywa mundu lakini ngai amutongwese amutunge bala mundu umie ngai na mwabime na kuomba adhima alafu alamo kwa mundu bana nimezo baba kubini kana mose mwi
mmoja wao miongoni mitano na miongoni kwanza tu ndio akaunga mayulo wambi na itno akwana angeka kwa gikonde cha kwa omuyo ga mona ngai ni na mwi wakwa ulanye onye ni mona ni mwene melo makwa makona na timweni ngo ya kwa ni ala ndinu wakwa Mungu mwanga yobu aina mwikio tuna wakwa na kuumia tuna wamwanje kubuka na mali aliko hela na usia mwikio wake corona hii na kaluni ya sasa kana tuna wakwa na angekuwa mwe wako na kikonde chako nini simerwa hapa ni mweni na tita mweni makaa muona mmenya hii wakwa senga muona na wono weko atoa yete kitu kana tuna wakukwa tuna kudikwa ukamwona mwe Yesu mwana nyoma ila we buano kula tu kuoka kwake kwa akeli kile ukamwona mwe Yesu kwao ile Yesu mwe wake twende na kwa chosu kana tukamwona mwe Yesu isa mafuta ikuto mwisho ikoni mwambilini wanga mseo wanga mulunga wanga wase na tena ndio ya itu ya kutoka ingeza kwa ya saa na kuzikumana mwe wetu Yesu Kristo kuja Thank you, asa sitwani ya Yesu tutongia mubea nondo wachadhikie nondo wabalatu abika mubea nondo wateto yaku mwiwatela todhiku ya nesia kiwiyo nike kana mono nike to akitone akasioka mubea nikwethia mwiwatei niwandulilikania kana ndeto yaku ni yaguo na nombake kiania nenge andoba musibinya na kilome na balatu abikanda yana kuna nesiaku sitwani ya Yesu tawe anakuikia. Mwe ukithe Yesu ani ngukule timu ya rugeka kwa sakamwe andona manyem kwa sababu no kama nino Asante Baba kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Baba kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Baba kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Bwana wa Mungu kwa kuwa wewe yu mwema. Asante Baba kwa kuwa wewe yu mwema. Usiade na mami nasema koni mami hai. 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 Amen. Amami kasimokoni mamwe. Samami kasimokoni mamwe. Amen. Amami kasimokoni mamwe. Amami kasimokoni mamwe. Amen. Amami kasimokoni mamwe. Saotani simokoni mamwe. Amen. Amami kasimokoni mamwe. Simokoni mamwe hai. Amen. Amami kasimokoni mamwe. Simokoni mamwe hai. Amami simokoni mamwe hai. Mambele ndio kilumu cha katatu kwa damu ya 11 na nyanya ya 19. Mami komea sata huu na mea atamu nono noe mkisia watawa mukau na ingi waya wa muti rona kuya yengi kwa nukaya wa ulo de niumaniwe nono waku ukaiza wayo woni matuko onde mala yowaku niwa na yona na njila ikakomesia na kwa kaisa nunyi sia muundani yuti ya neo yowaku ukaiza liu kubika ila ukasioka mulangani nondo nibo omwe nondo wikito na nukasioka kitoni kwao
nimukonyala mama mkonyo wake pamoja na wachungaji posa mulanga nikana yani kama ewe kito nino kasioka kunya na kwata mutukumi wangai ni ngwa zamanya woni tunge mwi wakalonda kitoni pala umiwe sietu aniasa na mwana wayo Ninditeo kuya iudo alaika meinda kwa Haleluya kwa mwongoza kwa